هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي ассалому алейкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам канали як бонуи тоҷика ай ҳами шаҳри ватани худам ай шаҳри Новосибирск барои шуморо шинос кунам. интернет магазин доранд, номшон Апаҷони Гулноза. ҳамаи анами либосҳое ки шумо дар экран дидестен наличи ҳастай. бениҳоят занаки хоксорай ма худам қатишон гап задам. аҷоибот материалҳои папленҳои фасони хушрӯи замонавӣ доранд барои келинҳо, арӯсҳо, барои занҳо, барои маъракаҳо. адресошон Новосибирск, Первомайский район. интернет магазин доранд. инами рақамҳои телефоншонай ҳамаи шаҳрҳо доставка доранд. шумо метавонед дар инами рақамҳо занг бизанед. анами либосҳое ки дар экран мебинед скриншот мекунед, дар ватсапшон роӣ мекунед. ё Апаҷон канал ҳам доранд. номи каналшон Восточная одежда Сибирай. ссилкаи каналшо дар якум комментария закрепид мекунам. ссилкаи инстаграмшон ҳам дар якум комментария закрепид мекунам. будруен бо хубтар қати нархошон худтон шинос шавед. ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. барои шумо тамошои хубро таманно дорам. найҷа бизома бировардам ҳамаакша тоистара вардам, чун ки агар бигардам мегарданд меоянд пешам. инам ҷакуда бичаран ҳавои автобаки хушрӯак. ина барачаҳко бисёр хоҳиш мекунанд ки ҳами барачаҳоро бисёр бизичаҳоро и бизичаҳоянд бисёр видео куне барои кӯдако. рости гап бо мешава комментарияе ки бисёри бад нишонатие, лекин ҳами якчанд видеомда бисёр хоҳиш карданд бисёртар комментария мақсад нишон бутие буд барои кӯдакомон. ман кӯшиш мекунам ки он чизере ки навор кунам мақсад барои шумо писанд биёяд. маъқул тамошода приятни бошам. як канал медроӣ видеош ки маъқул шид тамошо мекунӣ, маъқул нашид тез меброӣ. барои ҳамиқа ина ай бизичаҳаком ина бизичаҳаки сиёҳа худам калон кардагиам. хайваям яду бор шир додуму ба ёд гирифт очашама киданша. барои чи очошона намемакан очошон мезананшон ахи бисёри дута сета таваллуд мекунанд. ята дуташа ба кала мегиранд, боқимондаша ба кала намегиранд. ба шумо меге ки барачара охи очаша макон давай кун очаша бумаконша биқаб ширша буҷӯш. охи ма ӯ барачара очаша намедонам кияй. дар мобайни 74та бузу гӯсбанд ман намедонам. вақте ки ҳамунҷо шаҳр рафтагӣ буду ҳамҷода таваллуд кадай шавҳарам надидай ки таваллуд кадагиай. мақсад вақте ки ҳуйшвон кадай баъду омадай ки даҷата барачам ки худаш тоқ исодагӣ очаш гирехтай намедонам ҳар яктай ва як қапида намедонам. охи бисёриш кӯдак доранд. агар бигӯй айрӯш шируш бифаҳмӣ бисёриш кӯдак доранд. ай сунури афтовай ба фикри видео хира омадистай чи айси бишинам ки айси бишинам видеошон кунам. барои ҳамиқа ваяй намедонем очаш кияй. барои ҳамқа шир метием якта дута не ҳамхе гем ки беҳади хелина бисёр мешаванд. бисёртар бузичаҳоро очошон ба гардана мегира. барача редка мешава. барача ба шири гову буз бигем беҳад ҳамихе ай сата якташ мезиҳа бисёриш мебурада. бисёр барачаҳое буданд ки шири буз додумшона мурданд. ана гоҳ таеш ки мақсад очаш зотияй бигем калонай ҳаму барача калонай анаму намебура. баъд ҳами шириш ки додӣ ҳеч кор намекуна. ай ҳамиқа барачаҳое ки ман шир додагим и сеюмша яташа калон кадам бигем як 4-5 моҳаши намедонам
чи касалеш мурд ана я тайгара калонка дагим дай мобайни гуспандоа як тай дигаша ҳози ш калонка дестамша инаи бизичҳо хайн алафи савзак хурдестан ҳози мерам пеши барачаҳом аввал гуспандома ҷав мерезим далагандошуну баъд мерам пеши гуспанд ва ё пеши номиш чи барача барачара ирӯз ном мемонем бисёри хоҳиш кард як дута комментария буд яташ наистагӣ буд ки бояд ира барфак ном монем яташ наистагӣ буд ки бояд куклаш ном монем ранги мегия ришта буфтагия намедонам ҳози имрӯз якчандта ном вибират мекунем баъда влоги гузашта кадомеш ки лайки бисёр мегира ҳамун нома мемонемаш ҳози ма бирам аввал гуспандома ҷавоб бутим баъд пеши барача мерам номонӣ ҳамашон мара файрод доранд баландтарак маладес баландтарак файрод маладес ҳози ма биём ҳози сателома пир кунам ҳамаш анамҷа маян сателма нигоҳ доранд ҳози бигем ки як қариб ялимчара мебиёрам ҳози лагандошуна яташ кашола када бурдай мобайни замин яташ кашола када бурдай исо ҳози ма фуром гавзаним намемонанд ёрам блогер шидиям бизу гуспандома ҳози ма фуром лагандошуна гирим ки ҳар сучо шидияншуна бреки ма бурам охи бигзар усу бирем ё бисмиллаҳи роҳмани роҳим усу беда ма лагандотуна сӯз кунам тамом ёра ҳамаша авёсшуна ҷавошуна рехтам да лагандо хурдестан и агаро табине тамошобино чӣ хелеш кадам ҳози ма дарвозаи усушуна ҳуй кадам ҳози рафта асу каҳ мепартомшунам иҷара ҳамара хурд иҷа алафш чени қадима буд ҳамаша хурдиян ҳаму қоқош монда ки воша намешава ба фикрам хурд боқӣ монда ана ҳози мерам аю пара каҳ меканам мепартомшуна ана майдаҳакои ма ана хушручакои ма дута чорта шаштаҳан ҳамаш барача вой ки да саршави видео буд во бузича будан ана ёш барачаҳан ё ҳам қахушру бозӣ мекунам очаҳошонаки ҷав ки хурдестиян ё омадиян ҳамаш даиҷа туп шидиян ё хурда наметонанд ҷав ё ҳози фақат ҳамин шири очашона мехӯранд тамом барачако мешабине мара нигоҳ дора аку тамошобино ва як гуфта ном мемоне ёша чӣ ном мемоне ҳамаша аку фикр куне шаштай дига даиҷа ёша номошона чӣ мемоне номои ёрамай хеле мегум сафедак сиёҳак уша аллаҳак инам хеле номшон мондагиё шиштаеш хова задуш ба фикрам да замин хча партуфта ана ине ки дута аллаҳакан ку ана ино калонтаракан айёда бигем ягом ҳафтае айёда калонтаракан анаи пеши барфаки кукламон омадем як чӣ номай намедонам ич хеле номушкилем барфакай куклаҳай номотонак интихоб кунеда и комментария кадом номе ки бисёр лайк мегира анаму нома мемонемша ки ягон подписчик хафа нашавад дината комментария наистагибдан ба фикрам да ватсапм наистагибдан ки
که همین بچه می سال 7 ماه همین بسیار تماشا میکنه. یا با شما در این ویدیو تون که محمد جان نبی رنگی شما رنگی تو شیر میخوره. همین نه اینستاگرام در واتساپ. اینه برای محمد جان ویدیو کردیم. یا تایگاش اینستاگرام بود. این رنگی دختری ما شیر میخوره. ها اکی یورم همی رنگی کودک کنخه. یورم هم ماش همی معجزه الله. یم یا خیلی داماش می نویسن که شما پادوان خیلی هر خیلی گپو می نویسن. یم ده هر یک کس میانسر نمیشه وکو. ایرم بگم که هر یک انسان هم به خیلی روزانه میرسه. خدا به هزار بار شکر میکنم انشالله باید در روزای بهتر خوبترش میبینیم. لیکن ایو برکتن در خونه ایو برکتن برکت الله هر وقتی که مقصد را شیر میتی ثوابش در نامه اعمال نوشته میشه. این سخنای ما به همون شخص تعلق داره نه به همه آدمایی که اوی تو پدوانی میگم با خیلی سمایلیکای خنده میمونن کو یا به هوایا تعلق داره. یازدانکای دمی قشلاق من برو جانا برو در بیرون میتیمد برو. یازدانکای دمی قشلاق من هر وقت همی گوسپنداش بذارش ایپادا بیاین کو کیستاش پوری خلیب هوای دا خلیب میتیه. با فکر من خیلی میکنه که یکم سنی دیگه نرونده همین دویده کده پیش خودش بیاین. من ترم خیلی کنم با تو نمیگریزی که من شیروتا بجوشم. دادم تا بس گندم میاد ضرر داره گندم ای هازی گندم ممکن نیست برای که چیه گندم بخران اگر او بخران دمیش کده وای میکنن میمرن برای خیلی گندم نمیسیم جو یا آویوس میسیم گندم برای مرغاب رو آوردم گندم برای مرغاب رو آوردم. انای بزه که شما میبینین هازی انای را چش تاولت کدگی بود دستای پیشش رنگ شکستگی بدن پاچه‌هاش هم برداشته که دستاشو برداشته نمیتونست. دو تا چوب گرفتم دهمو دستاش موندم سخت پیچوندم زردی تخمش کردمش تخم خانگی اونجا به حد بسیار داشتم. این 2 سال پیش بگیم بعد وای کردم شا یاد گرفت راه گردیره اول نمیتونست همیشه فقط خو اوستا راه میگشت. دیدیم که اوشه نه سال شده بعد 4 سنیمت کردیم حالی هم معلوم اینه پوچش بینه که کجاله ها قپیدگیه نکیم 2 تا بچه کت بچهش که او روزیت تکای سفیدی کلونی بشوخه نشان داده بودم تو نه انوای بچه همینه 2 تا بچه کت خوزینه سوزه گشته زنگوله کوی تگی قرتقش قطید تگی قرتقش 2 تا زنگوله چه داره تا او روزا کورا نمیگریختک و خودم که کلونش کدگی بودم خودم که شیرش میدادم نمیگریختک. انا حاضر که کلونش ده که روزه مهر رفته ده میگریزه بزیچه و برچه که خودم شیر میتیم و یا ایمن نمیگریزن با برای که نه بزدین ما جوشدگیش بده کامنتاری نوشتن که یا اقلا نم بزه وایش نشوشتی پیستونشا میشم قاق میکنم بعد شتیف من میمونم دستم میشم میگیرم بعد میجوشمش بسیار نشان دادگیم شوشتن ما مقصد میدونم که ایرا باید بشوی بعد بجوشی من با اوی جوش باید خیلی وقت با و کتی پس در شوها کتی آورده بینم جزیری بده لوی بده هم خالی کتی شوشته باید چونی که اوی جوش گرمه که دیگه کتی او گردون کده قاق کده بمیجوشم مقصد خیلی به اهمیت نمیمونم. امروز ولاگ فقط هم خیلی حیوانا کردم. شما میگن که اگر که برین ایو را یاد نمیکنین تماشا بینه ها اکی ایش هم یاد میکنی مقصد در جایی که مختش دیگه جایی نمیری البته که زیق میشی خود زمستانش به حد قینده ایجا به مردینه
چخلک میبینین هوا گرم میسازه مقصد کارش که در شهرای نمیبیاده هفته یک بار نیم بار میبیاید شب میایه سحر میروه به مردینه خیلی کار قینده باشه به جون دیل کار شکنه ما هم یاردم میکنیم مثلا یک گم زنک نه ما تو در یاردم نمیکنم نمیگه یاردم میکنم به جون دیلم اگر که باشه از بس که نیسته من به خدا زورم آمده است روزای آخر دیگه بچم که مکتب میروه قطعی کتاب خوندن در کار زحمت کردن در کار بچه دیگه کالنکش دیگه و سروهای یو دادن در کار صد خیلی در یوتیوب کار میکنم مثلا همه ایده وقت در کار برای همین قمم دیگه زورم آمده است ببین خیلی کسل شای مقصد در کسل شدن با به حد قینده هم خیلی کودک در پیش یک چی میتی میخره اینو در قوت در کار بگیم ونیمانیا در کار بزرگ سپانده که بروی او کشونی که کشونی زمستان اگه خیلی دخنکی خیلی قوت میکنی در خیلی کودکتا در گرمی همون یک کارتوشکا بیرون تخم بیرون یک کسل شوید میتی میخره میشنه در پیشت اینو یک تا بشن دو تا بشن 74 تا برای همیقه اکنه نمیدانم همه ایره به فکرم نمیفروشه میگو سپنداش اگر فروشه یا شده یکم جو سپورا برامون شهر با مقصد تابستان شوه گرمی شوه با مایل با میبینیم با همین کارو بر زندگی همه مقصد با همه میکنیم ما همه زنکو در همین روسیه به فکرم همین شوهرمون گفتشتگیم مقصد نیست و خودم هم زیق میشه و راستی با کودکم دهن روزه میشه که بسیار همین زیق میشه میخوام یک قشقتی ششته هر و برو مقصد چای خورده لوی دسترخوان قدر گپ زده شینم کودکم دهن من زیق میشه ما فهمیدن در کوره مقصد من آخانی نیستم که همه وقت خودم طاقت اینجا مقصد فقط قطعا بزرگ سپندا برای همیقه این سال همی بگیم که دو پاره دایم زدختم که نه مورم بر پیش تمام هر سال ها میگو فقط سال میگم نه میبری تمام مورم پیشت میبری مورم میبری عدالت کده زندگانی میکنیم انشالله هم خیلی خوش میکنم که سوالاتون دا جواب گرفتین بلکه هر یک ولاگ دا میپرسین که شما چه گناه داشتین رسمی که ماندگی بدم رسمی خدمه یک ماه پیش گرفتگیم شه مقصد من نمیدونم که من چه گناه دارم مقصد 90% زنها 90% مردا هم خیلی زن گرفتگیان همه مردا که همی خلن چی بگم همه عیب دارن نه به فکر ما ایخ نیست به فکر ما زنها عیب ندارن یکم تاش هر کاری هر عیبی که دارن همو مردا خچان دارن که من نمیدونم ای مقصد چی نمیرسه شونه ما را همه 10% مهربانیشون اگر دریغ ندارن ما 100% دیگه نمیدونیم که ایجا بگجا بپریم در خدمتشون تیار باشیم یا من همه زنها همه خیلی همه را میفاره که خوشبختی جهان باشه خاکیم همه خوشبختی ما در فرزندمون بوده که فرزندمون با تن صحت مقصد با چاشکلی درست با عقل رسو مقصد در پیشکمون هم ایشم با خوشبخترین جهان همو زنی هست که فرزنداش مقصد وقتشون خرشای سالیمن با ایش مقصد شوهر خوب باشه و با یک فرزنده که دیگه جاکش درک نه یک عمر همین دل جگری مادر سخته میری به فکر عقیده من همین خلیده راهی بهشت گلزار نیست گفتی همین همسایه تاجیکی من مثلا خیلی هر یک اویله ده یک تا پرابلم هست نه تنها ما انشالله جبار و خوشبختی ها ای پیشن انشالله با روزهای میشوه که فرزنده کلان میشوند خوشبختی را ای فرزنده میبینیم همین خلای آیتش ندیدی آیتش میبینی البته که ما امیدمون به همین است که ای فرزنده مون میبینیم انشالله جبار بچه اکو کلان شوند دخترکم کلان شوه همین 3 تا فرزندک بس شما میگه با فاطمه دام رهک نه همین تا همین 3 تا هزاران با شکر که به همین تنی صحت کلان شوند یا در تربیه کردن در کار کودک را تربیه کردن در کار کلان کردن در کار مقصد بسیار طول که کنی ایش به اهمیت میمونه اوش به تربیه میمونه ایا کس گپ شنیدن مثلا ایران با ما فکر ما که وای نیسته آدم در خوش نمیبیاید ایری فزان ایجا گپ فهمی برای حلقه امیدوار هستم که به همه سوالات شما همین روز ده همین نوارم به انجام رساندم سوالاتون جواب باشه ولاگای خونه دوام میتیم رحمت که دستگیری میکنین ویدیوهای ما را تماشا میکنین لایک میمونین کامنتاری هم نویسین بسیار هم
خوش میشه وقتی آدم. تماشا بینا شما میگه که مرغاتون همش جنتلمنن. اینا خلینکوی هم داریم تخم کنکوی اینا یک تا تخم ها نه بلاک ده دو تا تخم. ایرا ولی محمد ای مکتب برویه با اینا ایجا بپره ایسای زبورکه بگیره تخمکوشونه. اینا گندمک شونده ایجا ستیلکی اوشون موندگیه. انا اوش در بولو یا عدل نهن. یکم عدل نهن جنتلمنام در حولی هوی دادگی و به سر دلی خچون میگردن. اینا عدل نهن. اینا اینجا کهوشون هم پرتفتم هر جا خورده استن. آی تمام که میرم از پس عبید انشالله جبار همه خورده استن. در اوجا جوارا خوردن ایجا آمدن کهورا خورده استن. اینا مایدکو در میدان از چاکوشون سر میکنه. پیستونکو پری شیرکو را میخرن خواه میزنن. نه تمام رفت ملک خانه. انشالله که برم پیشی مصطفی و فاطمه محمد مکتبه پیشی مصطفی و فاطمه میرم. تمام این پنشاخک ما همینجا میمونم. می ایسته تکه هم در اوجا چریده استن. ایمی یک لوه که همی کنده داده استم شده. همه بزامه جدو کدگیم تماشا بینو. همه حکشه گوسپندو عدل نم بزا عدل نم. بزا را روزانه هوی میکنم در این گردی خانه میچرم دور نمیروان. اگه از گوسپندو را هوی کنم که خطرک میشوان سینی لیست دیگه با یا ای کاره دیگه وپشه نمیاوم شونه. اون هستن تکه ها. این همینجا بودم میگردن. میدان از دلیر است. همه همینجا ای در اختیاری همیه های چه خیلی بفروشنه همه خیلی میگردن. نه یا ایسو نه یا دروازه هویه سرشون کدن. اینه همه شما دیسته. باز من دروازه را رس کنم باید نیست میرم. جنگ نشده خوش روحک بگردی نمیجا بوده. تماشا بینو امروز خواستم یک آش بریده شورک تیزه کتی جرغات پمیدور همه خالی کده خرم. قطی کودککو هم نغز میبینن مکرون میگن. آش بریده را نمیدونن چند مکرون میگن. انا امروز خواستم کمتر هم خیلی مکرون برای بچه ها تیار کنم. رحمت که تا حاضر با ما هستید. امیدوارم تا آخری نواره تماشا میکنم. او چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی. او چه چشمی چار ما ببین او چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی. او چه چشمی چار ما ببین. یک لحظه خوشی صد باری غم میاری. یک لحظه خوشی صد باری غم میاری. این سینه من کفان در بکی غریب. اینا تماشا بینو جوشیده است. جوشازی 5 منتک هم میکشمش. دوستانی عزیز اینا آش بریدم تیار شد. کمک سالاد کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. با زنجبیل هم خیلی با جرغات میگم شورک تزک کده خرم.
ина салатако, ина ҷурғоти хонагӣ ба шири гови хонагӣ хадам кардагимша дар хона тайёр кардагимша. Инам хеле мефурам хеле брезам сер ҷурғотак када катиякта занҷабилак иншалло ки абед кунам. Сер ҷурғоти деҳқонӣ занҷабилам сир хай тамошобинон екин кезаки зурай барои ман иштиёи таом, иштиёи абед касони хурдестиян ба шумо низ ҳамчунине ки дар ҳақиқат оши бридаи тоҷикӣ кардам. имрӯз дасти худро мегӯям буса кун, муҳтоҷи дигарон нашав. касалам бошем хай намехе бо ҷон мунақаша карда меҳнат карда барои худмон авқот мекунем. чикор кунем ин ғарибӣ ямане ҳама ҳамехела. тамошобино бо ин манзарара дида одама якбора иштиёш кушода мешавад. фикр мекунӣ ки да ҳамин кӯҳ адир шита чой хурдестӣ. ай терезаи наёра нигоҳ мекунӣ, намедонам хиёл мекунам авқоти хурдагӣ даму ҷои гишнагид мерава меғалта. наё да иҷа чаридеста, иҷа акшом пури ов. ина абед ирӯза соати 1:05 гузаштаги абеда. ё шаю терезаам буд иш бо ай терезаи рӯпарӯ пеши хона. иҷа ҳам гаштестиян. ба сари шӣ рафтестам. пода омад. подара бинай гов ганда метаваку пеши ман ё як ман метарс. Здравствуйте. Здравствуйте. тамошобино омадам. хулоса шира гирифтам. ширма гирифтам. барвақтарак омадам гуфтам видеош мекунам чӣ хел шира меҷӯшад, чӣ хел мекуна ки омадам ки аллакай тамом ҷӯшидестай. дигар ҳамаша надодум, нарафтам. ҳамсоявамон амине на печкаошон алов кардестиян. ҳама ҷо дуд биромадестай. тамошобинони азиз, имрӯз ташкилӣ расад кардам. рости гап ай берун омадам ки имрӯз дида будам намозои асрда магазин бор оварда. ай берун дуруғ мардам. фақат ами мегум ҳози ҳамаи корора мекунам, мешинам қати гудаком хеле суҳбат карда чой мехӯрам. ҳама корора мекунам, ана мешинем, ина мешинем. ягом рӯзе намешавад ки коро тамом шавад ва мо бишинему бихӯрем. имрӯз гуфтам не ихе намешавад. рафтам вақте ки магазин бор биёранд пирожниҳои свежиам хе коробкашкати мебиёранд. рафтам ай ҳама пирожниҳошон буваркни хурдагим ё новинкаошон. айми новинкаошон бигем камаки гуфтам ай ҳамаш битема. фақат гуфтам мазам неста, и хеле чиза омада намефура пухтан. гуфтам тайёрак боша бихӯрам. беҳад сулфам сахт шудагиай. анаи вафликай анам хали вафлик пазака апарача моҳи гузашта буд рафтам тамошо кардам. иншоаллоҳ ойли кома бигирам. якта апарати анами хали вафлик пазак дар ният майки бихарам. иш ба фикрам дига ҳай. ира мулоимакай хали хрустияш нестай, крем дора ки мулоимакай намедонам ҳоли мазаҳошо начашиде. ай и намуди пирожни фақат меовардан мегирифтам. ба мазаҳай аҷоибот ба мазаҳай маҳқулайма. айш ба начинкаи творогай ба фикрам. инам хали кардам
усталака хушру кардам ҳози бачаҳако ма духтарак ма чой ҷӯшак кати ҳаме дигем чайкават мекунем семейни дарами қати бачаҳаком дигар намедонам қати ки бикунам чой бихӯрам бишинам сами главни дар зиндагӣ мо аввал анами фарзандо анҳозе анаҳози мегум ки бишинам қати якшон гав зада телефона барам да як дургӣ моном ки набинамаш қати кӯдакако гав зада чой хӯрда хандида бишинам рости ягом ҳамсоя тоҷик надорам охи ки даъват кунам қати урусо 100 дӯстӣ мекунам 100 файро чун мекунам хиёле мекунам ки ҳамон хаме ки дар дил май ҳамон намеброя ба он миллати худат ки ба тоҷикӣ ки гап мезанӣ бигӯ ки ҳамаи ғамҳои дилта меброрида ба ё 100 бугумам 100 бихандимам ҳамон хиёл менам ки нимкола ҳайда хурсандӣ нимколаи дурӯғӣ хай инамихе тамошобино да ҳамиҷа боша влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам аллакай мо даҳози намози хуфтан мешавад дер шид то омадам шом хондам ису усу ҷобаҷо кардам дерак шид оли хуфтан нашидаи барои хуфтаная 1 соат ҳастай ба фикрам раҳмат ки то охири навор бо мо ҳастед раҳмат ки наворҳои моро тамошо мекунед лайкҳои худа дариғ намедоред подписчикои нави канали мо боз ҳам хушомадед касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд ҳатман подписатсия кунед пушаймон намешавед барои шумо бо чӣ гуна наворҳо интересния дар комментария фикра ақидаҳотона нависен кӯшиш мекунам ки наворҳое кунам ки ба дили шумо писанд биёяд ва ана ҳамон якта лайк ана ҳамон якта комментария ки шумо ба ман менависен ман аз замин то осмона миннатдор ҳастам худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ки моро дастгирӣ мекунед худованд ягом таи шуморо ба мушкилӣ рӯбарӯ набиёрад худованд файзу бараката дар хонадони ҳамаи мову шумо бирезона ва аз ҳамаи моро аз ҳар бало офатҳои замини осмонӣ дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад дӯстони азиз то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон